عسلامة الناس الكل. دونك اليوم انا باش نفسر 3 لوسون presque 3 لوسون توا. دونك نبداو باللوسون الاولى اللي نورمالمون تجي في الفيزيك سيتيام اني بيلوت. دونك جماعة البيلوت سيتيام اني بيلوت. دونك هنايا باش فما لو فوليوم d'un solide. الفوليوم نتاع solide عنا هذايا درس يظل هذايا الأول اللي باش يجي في الدوفوار نتاع السومير نتاع التريمستر 2. دونك اللي عنده معناها إشكالية فيه ينجم يتبع وبقدرة ربي يفهم. دونك اليوم الدرس تاعنا قلت le volume d'un solide. Donc l'objectif نتاعنا هو mesurer deux volumes d'un corps solide. B. On va mesurer le volume d'un corps solide. B. باش نقيسو الفوليوم تاع الكور سوليد. دونك لازمني نفسرلكم بالفرنسي و ان ميم طون بالعربي باش هكاكا معناها تنجمو تفهموا على قاعدة. دونك un solide de forme quelconque معناها mesure A. B. المسure A الأي نو حاطينا شوية. B. هنا باش نوريكم نتصور. دونك هنايا صبينا شوية ماء. هنايا صبينا الماء في ليبروفيت غرادويي طبعا نتعرفوا لها أكثر هذايا. دونك بعديكا حطينا قوم والحكاية سوليد. دونك الماء هذا هنايا وشفنا الماء طلع. علاش عنا باش نشوف. دونك هنايا في اللي هي فوليوم في معناها انترناسيونال هي الحكايه هذيا. في معناها فوليوم يقصدوا بها فوليوم. وكما قال لي تخو برشا حكايات هنا باش نشوفوهم زدا كيف. دونك لهنا تساوي ا موان بي. نشوف ندير هنا بي الا ا. هنا هذه بي هذه اللي هي بي الا ا باش نعرفوا هذه قداش الفوليوم نتاعها. بالنسبه تويكا باش نتعداو للاكسبيريونس. دونك نجينا هنا هذا اللي كنا نحكيو فيه mesure A. نجينا الميزور A الفي 1 حاطينا 60 مليلتر. من بعد باش نحطو solide dans l'eau. on va mettre le solide dans l'eau. bon bien sûr باش نقولو اللي السوليد ما ينجمش يكون طبع سكر ولا طبع سكر. علاش؟ على خاطر يذوب. ما ينجمش يكون واحد بوا معناها لوح. ما خاطر اللوح يطفو برشا مواد ما معناها امبوسيبل باش تحطو. دونك احنا لقينا قوم حطينا مثال قوم حطينا معلش ان بتيت بالون ما تهبطش اللوطه حاجه هكاكا. نعرفش انا غطبه نتاع بوزه معلش اي حاجه ما تهبطش العرض بوزه ما نعرفش مي حاجه ما تطلعش الفوق حاجه تهبط. Donc on mesure le volume par déplacement de l'eau dans l'éprouvette graduée. هاني قلت لكم عليها l'éprouvette graduée. On va mesurer le volume par le déplacement de l'eau. L'éprouvette graduée bien sûr. V1 égale 60 ml. Donc 60 ml هي V1. أول حاجة عملناها اللي هي الفوليوم 1 60 ملل. V2 V2 63 ملل 63 ملل. علاش؟ هنا باش نشوفو به le volume V du solide est V égale V2 moins V1 égale 63 moins 60 égale 3 ملل. donc احنا عنا 60 ملل الوجه الحجم العادي. من بعد كي هبطت هذيك ولا 63 على خاطر الكورة ولا الوحدة هذيك الفوليوم نتاعها 63.
3 يا ربي désolé 3 مليلتر في l'épreuve gratuite. Donc remarque, cette méthode n'est pas valable. هذا اللي كنا نحكيو فيه. Cette méthode n'est pas valable pour tous les solides solubles dans l'eau, morceaux de sucre, bois et ce qui flotte. هذيك هاو. Solides de forme simple. On peut déterminer deux volumes des solides de forme simple et calcul mathématique. Bon. le cube. Le cube عنا رسم هذايا. دونك لازم نرسم هذا الرسم هذايا لو كوب الكلمة. دونك عملنا هذايا هكا هذايا هكا هذايا هكايا، ولقينا العملية الحسابية هي V تقال A fois A fois A تقال A معناها قوة 3. نقولوا احنا في الماث قريناها قوة 3. دونك منعرفش بالعربية، بالفرنسي استغفرالله، بالفرنسي منعرفش. دونك لو باراليبيود كلمة صعيبة شوية. دونك rectangle. دونك H فما عنا H فما عنا I فما عنا A. دونك V تقال L fois L fois I fois H. ب le cylindre عنا R و H. ب V تساوي Pi fois R fois R fois H. V تقال Pi fois R قوة 2 fois H. non سامحوني لحظة سامحوني كنت شغل في سلواني. donc voilà. Donc le cube, exemple, si l'arrêt du cube mesure 15 cm. Donc V égale A fois A fois A. V égale 15 fois 15 fois 15. V égale 3375. Donc mètre bien sûr centimètre cube. donc هذايا SM وفوق 3 هي سنتيمتر كوب. نعرضوا البرشا وحد متر كوب اكسترا كيما هكا. انا قلت صحات تعرفوها. دونك سي بون هذايا هو درس. دونك عندنا اكزرسيس صغير باش نركزوا عليه برشا. دونك mesurer la masse d'un liquide في دونك تويكا نتعداو اللي بعده. دونك mesure de la masse d'un liquide. بيه خذينا واحد ميزان، خذينا بالانس اما الكترونيك لقيناها. دونك حطينا ابروفيت غرادويي. هي الابروفيت غرادويي وحدها تساوي 135 غرام. بيه 135 غرام هذايا هو الوزن نتاع البلاد. كما هذايا نقولوا وزنها زادا 135 غرام. نحطوها لهنايا هكاكا تقعد 135 غرام. انا باش هذايا مثلا نجيب دبوسه نجي نصب فيها الماء. مثال باش نصب فيها الماء وهي فارغه، مش ماني حاجتي بالماء انا قداش صبيت. دونك ننزلوا على تاغ. فما تاغ في الميزان الالكترونيك. ننزلوا على تاغ ومن بعد ناخذوا مره اخرى لبروفيت باش تجينا بعد ما ننزلوا على تاغ هذه باش نقوموا على الوظيفه نتاعها ديجا مكتوبه وانا نفصل فيها. دونك تاغ هي اللي باش ترد لك الميزان نتاع لبروفيت غرادويي 0.0 غرام بيان سور بالغرام نحسبه. دونك باش نحطوا لبروفيت غرادويي كالعاده محطوطه باش نصبوا فيها 200 ملل دو. 200 ملل دو هذايا كي باش تتوزن باش تجي 200 غرام. دونك كي نجيو باش نستعملوا البالانس لا mesure de la masse d'un liquide كما قلت لكم. كي نجيو نستعملوا البالانس لازمنا ننزلوا على تاغ باش كيكا ما نلقاوش مشكله من بعديك باش نقعدوا نطرحوا اكسترا. bon la mesure de la masse d'un liquide. A placer l'éprouvette graduée vide sur le plateau de la balance en fonctionnement. كما قلت لكم بالضبط تحطوا l'éprouvette graduée على البالانس.
B. Mettre à zéro en appuyant sur tar. باش ننزلو على tar لازمنا ننزلو باش نردوها زيرو ننزلو على tar. B. C. Mesurer la masse de 200 ml d'un liquide introduit dans l'éprouvette graduée. Bien sûr احنا كيفاش نقيسو 200 مليلتر بعد كده باش نلقاوها 200 غرام ماناش باش نزيدو معاها الواحد نتاع ماناش نزيدو معاها الفوليوم ولا الماس نتاع لبروفيت غرادويي لقينا الماء نتاعنا قداش اكسترا. دونك mesurer de la masse d'un liquide. طيب تعالجنا الفقرة الثانية هي mesurer de la masse d'un gaz. Désolé, d'un gaz. On peut mesurer la masse d'un gaz comme l'indique l'expérience, l'expérience ci-contre d'après ci-contre. لقينا طريقة l'expérience هذيا دونك حطينا على ميزان على بالانس الكترونيك حطينا كورة مفشوشة معناها ما فيهاش هواء حطيناها باش 439 وزن متاعها الحقاني 439. تويكا منزلناش على دار احنا المرة هذيا نزلنا على حد شي خليناها كما هي ومن بعد هزيناها ونفخناها. الاول لقيناها 439 اما بعد ما نفخناها عاودنا حطيناها على الميزان نلقاوها 445 45 غرام. Donc d'après cette expérience l'air est un gaz à une masse. Donc l'air ماناش باش نحكولو bien sûr هو عنده masse عنده وزن. Donc on va déterminer sa valeur. Donc M égale M1 M2 moins M1. Donc احنا M2 اللي هي 445 غرام moins M1 اللي هي 439 غرام. دونك 445 كما قلت لكم moins 439 نلقاوها 6 غرام. و ديجا معناها كي نطرحوها 45 من 39 ومن بعد نزيدوها ل 400 مش مشكل باش نلقاو 6 ال 400 ماهيش مشكلة جست احنا باش نطرحو الاخرانيين سيتو. دونك هذيا الدرس تاع الاول الدرس هذايا. دونك سامحوني قصة لحظة. دونك طبيعة باش نتعداو للصفحة اللي بعد اللي هي بون فما واحد يلعب بالباسكيت تصيرة متاعو دونك هو في يدو البالون عامل هكايا. بون ايش نوريهولكم هوا هذا هوا. دونك هذا البالون الكلام اللي يقول فيه به il est trop lourd le ballon on l'a encore trop gonflé. دونك هو ياسر معناها ظهرتو منفوخة البالون ياخي حاسلو. Après avoir lu les paroles de joueurs de basket précisées en le justifiant s'il a raison ou non. B. هو حس les ballons très gonflés معناها ياسر معبي ولوغ وكل لوغ رزين معناها. دونك هو كي جاب باش يهزها ما نجمش على خاطر هو هزها مي هي قال on l'a encore trop gonflé عاودنا نفخناها مرة أخرى معناها على الآخر trop gonflé trop gonflé. donc trop gonflé معناها نفخناها على الآخر كما قلت لكم. donc il a raison car lorsqu'on gonfle le ballon la quantité d'air augmente. donc قلنا اللي هو il a raison عنده الحق على خاطر احنا quand on gonfle le ballon وقت اللي ننفخو البالون الكونتيتي نتاع الهواء تزيد معناها تكبر اكثر واحنا نحسوها بيان سور. donc la masse est devenue plus grande نتاع البالون معناها est devenue plus grande. le ballon devient lourd معناها هي النتيجة. donc je crois que c'est bon هذا درسنا هذا مفهوم وفايت بك. donc باش نتعداو للتي نيميرو 12 اللي هو la masse. donc un objectif mesurer la masse d'un corps. définition expérience 1. bon خذينا البالانس اللي لا بالانس اللي هكا
كيفاش نذكر البالانس اسمها هي لا بالانس غوبافال هكايا. دونك كلي عند الخضار هكا